आज बालीमुंडली उच्च विद्यालय एक स्मरणीय दिवस जानिनु ए दिवस आमको केते खुशी देव कि केते दुख देव वास्तव में आज दिन को आम कई इच्छा करूँ एभली एक दिन आसू आम जीवन में कि दुखर कथा समय तो स्रोत ए आमको भासी जावाक ही पड़ो तेणु ए मन दुख करवा लाभ कौन जहा हो समस्त तो दिने ना दिने आसीचे दिने ना दिने जीवा दुख लगुच जी आमर पितृतुल्य ए विद्यालय को जी तांकर सर्वस्व दे चलते सी आज आम गणर विदाय नौ तेणु अधिक किसी कहवाई गला बेलू इच्छा बहुत अच्छी किंतु कंठरद्ध हो धन्यवाद थैंक यू सर। आज बाइट किसी दिया जाऊ आमर बालीमुंडी हाईस्कल आलुमिनी ग्रुप एत सुंदर भाव में सजाई पूरा ऑडिटोरियम सजाई स्टेज टाकू आर प्रचेषा प्रशंसनीय जी सब आलुमिनी ग्रुप सब एनगेज होती एवं सब आर्निंग ये अच्छी बहुत खुशी लगुच बेसी खुशी लगुच जे सार मान को मन पकईकि जी जो दूर दूरांत थे से आसी पहुँची पार्टी एवं ठीक समय पहुँचिकी सब प्रकार व्यवस्था को आगे नहीं तेणु मो तरफ से मान को धन्यवाद। थैंक यू सर। सर किसी कहे आज विषय बहुत खुशी लगुच आलुमिनी ग्रुप तार ये आयोजन एवं से मो अनुष्ठान तरफ से धन्यवाद ज्ञापन कर आमर प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त प्रदीप्त किशोर दास महोदय तांकर अवसरकालीन दिन आज एवं अन्यतम शिक्षक श्रीजुक्त सुधाकर महांती तांकर अवसरकालीन दिन तेणु आज उभय अवसर नेबे एवं से आम आज अंतरु प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर अवसरकालीन दिन गुड़िक आनंदरे कटु निरामय जीवन यापन करंतु एतिकी श्री जगन्नाथ पाखे प्रार्थना। थैंक यू सर। सर किसी जय जगन्नाथ आज हूँ बालीमुंडी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक एवं पीटी सार अवसरकालीन संबर्धना सभार जो आलुमिनी माने पुरातन छात्र संघ तरफ जो आयोजन कर आग्रह बहुमात्रा परिलक्षित होती विदायकालीन संबर्धना सभा सबु विद्यालय हुए किंतु आम बालीमुंडी उच्च इंग्राजी विद्यालय जो होती गोटे एक्सेप्शनल केस एथिरे बहु आडंबर सहकार माने सब एकजुट हो मु आमर जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी तरफ आलुमिनी मान प्रथम धन्यवाद अर्पण करुच्ची से माने यही विद्यालय प्रति सबुदिन ये भाया से चेष्टा जारी रखु ये मु चाहूँ। जय हिंद। थैंक यू सर। आमर हिंदी सर से आज किसी कहे आज तो दिवस तो अलग प्रकार दिवस विदायकालीन दिवस तेणु ये कहबार इच्छा थी भी तो कही हुए प्राय तेणु आम प्राय 92 रे स्कूल रहा भितर तापर सार आसते तो मो अभिज्ञतार जहाँ मुझे जानी गोटे व्यक्तित्व हूँ विरल तांकर व्यक्तित्व यही प्रकार ये विरल जे सी एमती गोटे माने अनन्य प्रतिभार अधिकारी जे पिला सी एक प्रकार देवतुल्य कहले किसी अत्युक्ति होगा नहीं कारण मोर गोटे दुईटा उदाहरण मो पाखे अच्छी भी जिते से प्रथम आसते रूप अति अलग प्रकार थिला माने मुहर पूरा से गोटे शौक हो किसी गोटे आवश्यकता थी तेणु सी मुहर पूरा दाढ़ी रखिकी आसते जिते बड़े आम एमसी जड़े उद्योक्ता थे अरुण बाबू से कहले सार पिला माने टिके आपको भय कर बोधे तेणु दाढ़ीटा काटिदेले प्राय भल होता तेणु से पिला प्रति एत माने आकर्षण मनोभाव थिला जहाँफल कि सी संगे संगे जाते आउ थे नेक्स्ट स्कूल को आसती तो पूरा जमी नॉर्मल रहा कथा समस्त से रखी आसते
ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ମୋତେ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଉ କହିବାକୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଉ ବି ଯଦି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିବାର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ, ମାନେ ହିସାବ କରି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ସହିବାର ଗୁଣ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖ ବି ଆସେ। ଥରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ସେ ଏଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ବି କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ। ଆଉ ବି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେବ ତାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପଦ, ଯେ ଆମର 1200 ବଢ଼େଇ ଆମର ଯଦି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସ୍କୁଲଟି କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଚୁଳି ମାରିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିଶୋର ଦାସ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ରଖୁଛି। ଆଉ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ଜଣେ ସରଳ ଅମାୟିକ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥା କହିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି। ତାଙ୍କର ତ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା, ଦୁଃଖ ଉପରେ ମାନେ ବୁଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବେଡ଼ା ଭଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଥା। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଯାହା ହେଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ସେମାନେ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ହୋଇକି ରହୁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ଯେଠି ଥାଅ ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଥିବ, ଖୁସିରେ ଥିବ, ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାକି କିଛି ପିଲା ବି ଆସିପାରିନାହଁ, ଯିଏ ବି ଯେଠି ଥାଅ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ, ତାଙ୍କର ମନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଏଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତୁଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ନିରାମୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିର କଥା। ନିଜ ଅନୁଭୂତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିବ। ତେବେ ସାର୍ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଝାଟି ମାଟିର ଘର ଥିଲା, ଆଜି ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥା ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, ପ୍ରତିଟି କଥା ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ କେବଳ ଯେ ଏ ଗାଁର ଯୋଉଠି ଟେକା ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେଠି ଚାକିରିଆ ବାହାରିବେ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଯୋଉ ଘରେ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ତ ଏ ସ୍କୁଲର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟ ଅନୁଭୂତି। এই বিদায়কালীন সম্বর্ধনা সভারে সম্মানীয় সভাপতি মহোদয়, উপস্থিত পূজনীয় গুরুজীবৃন্দ, মঞ্চাসীন সম্মানীয় অতিথিগণ, উপস্থিত স্নেহর বড় ও ছোট ভাই ভৌণী মানে, এ বিদ্যালয় আমাকে পরিচয় দিয়েছে। কোন পরিচয়? সম্মান সহ আমি এ সমাজরে কেমতি বঞ্চিবা। এ স্কুলর সমস্ত গুরুজন, সমস্ত গুরু মানে আম সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ 3 ବର୍ଷ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା, ଦୁଷ୍ଟ ଏଭଳିଆ ଯାହା କୁହାଯାଇପାରେ ସେଭଳିଆ ବାଳକ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ, ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଶୈଳୀ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମାଜରେ ସୁମଣିଷ, ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଶିଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଳକ ବାଳିକା, ଉପସ୍ଥିତ
समस्त व्यक्ति विशेष को मोर अनुरोध धरा पृष्ठ भगवान हमको जन्म दियंती माता पिता माध्यम बाकी संसार हमको परिचय सृष्टि करे गुरु से आमर समस्त भाई माने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये सुंदर श्लोकटी अति चमत्कार भाव वर्णना कले ये मो आगु बुढ़ेश्वर भाई के कथा कहले ये झाटी बाटी कांथ होई पारे किंतु भाव भाई विद्यालय थिला झरका नथिला ठीक किंतु ए गुरु माने हमको सम्मान सहित बंचार राहा शिखे मु भाव बेहलित हो जाऊँगी से दुखित एति कही मो वक्तव्य शेष करुच्ची कहले अनेक कथा धन्यवाद। धन्यवाद भाई हुए तो सेते बळे आमे विद्यालय को आसी नथिलु किंतु आपणकर अनुभूति आमको से दिन को नहीं जाउथिला जो दिन मानकरे आपण सार मानक सहित अतप्रत भाव जड़ित होइथिले विद्यालय प्रतिटी कार्य को आपण मध्य से दूरदृष्टा शिक्षक मानकर दूरदृष्टि रे आपण साधी थिले जणे जणे सैनिक तेबे एबे ईश्वर चंद्र मुर्मू 1997 बैच भाई को अनुरोध करुछि से मध्य संक्षेप निजर अनुभूति कहिबे। धीरेन सर एवं यही सभार आकर्षण आमर समस्त अति प्रिय अति आदरणीय अति सम्मानीय अति पूजनीय अवसर नेउथिबा श्रीयुक्त प्रदीप्त किशोर दास श्रीयुक्त प्रदीप्त किशोर दास एवं क्रीड़ा शिक्षक सुधाकर सर को मो तरफ समस्त तरफ मोर 97 बैच तरफ भक्तिपूत प्रणाम एवं उपस्थित थिबा छोट बड़ मोर श्रद्धेय भाई भौणी आज तांकर जुग्म भाव विदाय नौचंती तांकर कर्ममय जीवन बहुत कष्ट करछंती बिना दरमारे आमको शिक्षादान करछंती पिला भलिया बोधे कहीं खाई नथिले पीटी सर तांको साइज करछंती से राति रे सोदिला उठी पर नथिले पीटी सर तांको बहुत माड़ देइछंती आज भी से सब कथा मन पड़ जाउछि आज तांकर कर्ममय जीवन अवकालीन जीवन सुखमय शांतिमय मंगलमय हो मु एई कथाटी को बाबा धवेश्वर पाखे जनाऊँगी आउ उभय समस्त छात्र छात्री मानू यही भाव आशीर्वाद करी चलतु मुझे कही मोर वक्तृता शेष कर। धन्यवाद भाई निजर किसी अनुभूति को शेष पर्याय रे बखाणिले पिलामानंकर श्रद्धा सुमन भक्ति सबू
ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ଟିକେ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଟେସନକୁ ଆଉ ଫଟୋ ଫ୍ରେମକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଏକ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଆକାରରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରାତନ ଏବଂ ନୂତନ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିବା ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦ୍ୟାଲାଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ସବୁ ଦେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଭାବାବେଗକୁ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛନ୍ତି ବସିକି କେବଳ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବା କଥା, କେବଳ ଆଉ କିଛି ଭାବୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ 31 ବର୍ଷ କେତେବେଳେ କଟିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କରିବା, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା, ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ କେତେବେଳେ ସେବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଭାବିଥିଲି ମୋର ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ସାର୍ ଦରମା କେବେ ମିଳିବ, ବିଚଳିତ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାମ କରିବି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ସୁଗମ କରିବି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପଇସା ପଛରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ାଇ ନଥିଲି, ମୁଁ ଧନର ପିପାସୁ ନଥିଲି, ମୁଁ ସମ୍ମାନର ପିପାସୁ ବି ନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ପିପାସୁ ଥିଲି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାନା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ପିପାସୁ ଥିଲି, କେମିତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, କେମିତି 1 ନମ୍ବର ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ, এই সেবা করার সুযোগ 30 বর্ষ ধরি মু সেবা আজ সেবা নির্ভূত হচ্ছে, সেবা করার সুযোগ মতো যে মহাপুরুষ মানে দিয়ে মু তাঁর পাখে চির ঋণী। মু আজ সেই ব্যক্তি ମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ଶୋଷଣୀର ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, विजय कुमार पन्ना, सुभद्रामणि दास, सविता त्रिपाठी, वैष्णव त्रिपाठी, केशव चंद्र तराई, देवान पात्र एवं प्रफुल्ल रथ। एमानकर सहयोग मत ए सुजोग मिलता एवं भीतर जो मैंने बर्तमान जीवित अच्छा भीतर अच्छा सुमंत कुमार आचार्य असुस्थता जो विद्यालय बर्तमान विदाय लागे जो सेवा मनोभाव मत बहुत भाव में प्रभावित करता। आदर्श अनुप्राणित होता। छड़ा अभिमन्यु महापात्र ये अंचल हुए तो से साधारण व्यक्ति किंतु विद्यालय पढ़ी सी हूँ विश्वकर्मा। मुझे देखी मुझे जो विद्यालय गोटे 3टा मात्र रूम था, 3टा माटी कांथर रूम। स्टूडेंट एक स्टूडेंट कौन आसे लीलावती जे आम घर लिपिबू, शनिवार हो गले छुट्टी हम सका छुट्टी हो घर लिपार आवश्यकता पड़ो, ना सोमवार को पाठ पढ़ाई हेनी। तेणु से पिला लगे निकटर पानी सुविधा नाला, पानी मगे से पिला द्वारा शनिवार से सफा कर सोमवार को आम रेडी करूँ पिला पाठ पढ़े। से पिला डाकिया आस डाकिया पड़ूला
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ରୂପ ବଦଳିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଧାଇଁକି ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଇ ନିଷ୍ଠା, ସେ ଡେଡିକେସନ୍ ପାଇଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଅରୁଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅମିୟ ମିଶ୍ର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦାସ, ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି, ବିଦ୍ୟାଳୟର କାଗଜପତ୍ର କାମ ମୁଁ ଶିଖିନଥିଲି, ସେଇ ମହାଭାଗ ଆସି ମୋ କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ SMC ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମିନତୀ ନାୟକ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ, ଜବା କିସ୍କୁ, ଦାଣ୍ଡୁ ମାରାଣ୍ଡି, ଭୋଳାନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସହଯୋଗ ମୋତେ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଏକା ଫିଲ୍ କରିନଥିଲି, ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସରଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମନାସିବା ସହିତ ସୁଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପରମ କାରୁଣିକ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦାରବିନ୍ଦରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ବାଲିମଣ୍ଡଳୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ, ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭ୍ୟ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ।